efutu samua ene yesisamu kakra cause li kulli makanin maqal wa li kulli zamanin maqal asetna bia ne emunsam ene ne yesi bia no ne yasi akongwa ne yaka ho asem ene kono akabe 7 days na yewura ade asombo anyankopon de ma egidiefo a eyen kai a ye kai ne ya odifo Abraham alayhi salatu wassalam aya Ibrahim emra twedi ampon nyankopon ka kire ne se Abraham so ahwe na nsohwe ni nyina ne se fa wo bakro na fa no ba afode ebinum se how ebisa nyankopon se inna allaha alimun bi zati sudur nyankopon nim esumasem onim dada anso no bo yen ono na dwen ne se adwen na ma na ansa bi se nyankopon nim esumasem no nim bibia how se nyankopon sanso Abraham na dwen na ma na sa ansa na batie be ma na ansa ni nyina ne se ewiase ne kora ye tim kora wo koba ne kora mpo eyenso hwe adunya darul bala ewiase eyenso hwe ene ye serie ochina so eye den eyesu no doubt ene uobi ochina mini bi ene wunyo bia ochina wuyobi sana ewiase sana nti ya wo abofra yesi abofra ya wo na fra na abofra na wiawia Allahu akbar ewo musa na wasua nantie Allahu akbar na watia tofem na ya pejano na wudi notie la ilaha illa Allah ewo mu na abofra na hyase na nufunsuo na onomonom na wajai na wahyase didi na wahyase kasa tisane wi asete otumfo nyankopon eka kire won Qur'ani musa wi ase ayeti wi ase a ewo ne wiye enti aduma di bia ye di bia no nyankopon so obeso ya hwe na se yakọ school teacher ni na okire wade nyina no okire yade nyina no na waso ya hwe enya se nyankopon nim se wei bedin kunim wei ndin kunim Abraham bedin kunim ondin kunim efisa nyankopon yeye sane ye be ya wo ankasa wo behu se me yegidie ni anase me nyegidie ni ti nyankopon ede ye pe ede ya man so wo ankasa Japan ne paper ma wo ho ansa ti nyankopon so wo hwa anya se nyame nim onim se me amite Ilyas Abdurrahman me feli anase me wini medin kunim anase medin kuguo na nyankopon de pen ede ahya me nsasa Ilyas Abdurrahman me so wahwe na wo ankasa ma wo ho ansa nyasa nyame nim ti nyame so Abraham nyasa nyame nim sa Abraham obedin kunim anase ondin kunim nyankopon sa Abraham ankasa ma no ho ansa na enya abakwasem nso mayen ti na ye kan wo Qur'ani mu nti wo kasa nyame nim ena nyame aso obi ahwe a nyame nim otumfo nyankopon nim se Adam emra nyame born wo esoro emra nyankopon ka kire Adam ne yiri Eve se munkodi bibiara jese dua baba akope nyame nim nyeso onim ena otumfo nyankopon so se mamumfa monsanka ebisa mode monsaka dua bana ebufuo ebeba muso Allahu akbar ena onu otumfo nyankopon no ni pemu wa ma obonsam so wo ho obonsam so wo ho nyese nyame nim nyese nyankopon wa yeti nyese nyankopon ni timu no nyame aye sane ebe ya Adam ankasa be ma no ansa sama feli min feli ye na asanya adesuade de amayen kokopo de amayen ye ba otumfo nyame asase no se nyame kase menye wei na wo se obeye ana wo nya wankasa no wabu hu for dada ewiase ha ansa na atemuda nedu Allah se balil insanu ala nafsi basira nyankopon so nipa nankasa nim ne ho. What a beautiful statement. Se we am men wa menim bebi ebe me ho to ka se wadwen na be ma wo ansa obe feli eya wo mo se common sense. Hey, common sense commission ni di kan common sense ho asem dada common sense wo Qur'ani mu but enya wo die ni bi enya mo mu die ni bi nyankopon kasa o se li qaumin yaqilun
لعلكم تذكرون. Allah said, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون. Common sense, papa no. Nyankopon say, أتأمرون الناس بالبر. Mo sheni pa ya papa. Mo kan sampani tire nipa. Mo na mo tire nipa no watansawna anfusakum na mo muhure fimo ho. Wa antum tatluna alkitab. Mo so na mo kan homa na etrase. Afala taakilun. Nyankopon say how? Ada mo reason. Mo ni nyansa. Ada mo ndwen. What a common sense in the Holy Quran. Enti Abraham nyame na so no hwei. Na Abraham din kunim. O din kunim sadan. Nyankopon sa onfa ne ba koro. Ti de bia me kase. Sansam na yenuanom eka eye hwefo na meka yenuanom eya Kristofo. Ena nyamsomfo na aka no. Enya tebdidi mesram ni de ne obuo so. Wo se akwala na yede ne bo afore no. Eya Isaac, because Genesis chapter 22 verse 1-4 Echo 7 honom no. Yesi ya tro se eya Isaac. Enya no correct. Enya Isaac. Obia die tum sa Abraham ne ba odi kan wo no a one ne ba koro. One ne Ishmael. No doubt. No doubt. Okay, Genesis chapter 21. Genesis chapter 16. Genesis chapter 17. Ni nyina wo. Abraham onya 86 years. Ena ne yere Hagar. Owu Ishmael mano. The Abraham nya 99 years. And of far Ishmael no twa ni twetia. Nyame ne kan. Oso fa uba na twa ni twetia. Sabi twa ne bema. Because Nyankopon de ne beyade. Nyame mpefi. It's in the Holy Bible. Samiri ni nyina na yenyan wo Isaac ye. The Ishmael nya 13 good years. Abraham nya 100 years. And son and year Sarah. Oh, Isaac edemano and obi anim. We mama quotation kro obi anim. Na bone ban na Ishmael aya. Wo so no de yen tontwene. Ono onka ho bi. Na mum eye Isaac one ne boshe ba no. One ne obi a yede ne bo afode e. Hwe de bia me ka se. Wo mo tro Bible no. Hunhum na wo de tro Bible no. Eye hunhum bia na ekira won se aware mienu eye dwamambo. Aware miensa eye dwamambo. Deuteronomy chapter 21 verse 15. Yesu obi owo yerenum mienu. Patoti eniye. Deuteronomy chapter 21 verse 15 downwards. O yerenum mienu. Na adechede ba na wo beche bibi ama Amina ne Aisha. Akosua ne ya. Bible say ya ba ne akosua ba no mensisi ya ba emfa ma akosua ba. It's in the Bible. Aware mienu ya bone a ade na ye hye homra. Wo se okraman nam nye ade na wonum hu pepper soup. So okraman nam nya de a pepper soup nso nya a ye de afra okraman nam. Nim say what mase. Wo se okraman nam haram. Okraman nam ompe na ye de yan kwan de a ye de pepper soup de a wo so mun sabi mame na memfan ni dokono dabi. Sa aware mienu nya pempen to pempen ho mara korante san kai ba Bible mu. Na ma menka bibi nkyerɛw tetefo no edifo no ɔware mienu miensa nyina no ɛma na ɛtɔso mienu miensa no wɔn mma no mo yɛ ɔbrepɔn wɔn mpo na nyame ehyira wɔn. Ma me ma example. Jacob ware ɛma 4 according to Genesis. Rahel, Leah, ɛne hwanbiu, Lispa ɛne bibi sa yɛ ɛma 4 bi wura fi ba kodin. Sama no Allahu Akbar. Oba otosu mienu in Islam de abakosem kire se Jacob na ne yire mienu. Sa na ye yenim but abakosem bi wo ho a mimi nim de afa enough. Ne minim no no. Ye bebi amade so edu a mikusu bisem no no. Jacob and bi Yakob ne yire mietu. Ne yire odi kan no ono no wo emrante akesefo no.
Yehuzanom na ne yere otosu mienu ono wutu oho Yusuf ene Bunyamin no ya kala keto akora Allahu akbar ne yere otosu mienu hwe na nyame de yema Yusuf Joseph ne ma me ya ware otosu mienu hwe hwan bio Hagar Hajara ono nso ne yere Ismail ono na yade ne ba afode na otumfo Nyankopon Hausafo se bugu da kari asam ni nyina na hyase ni na wiye nyina ne se otumfo Nyankopon na tu din wo soro se akola ne yebetu no din Ishmael. It means nyame tie Abraham paibo na osofo se eyempnaba ebia me kasa osofo obi obekasa asam no onipa bi obekasa asam no so ye malam ma menye fe enya osofo nko a se wo ye malam se wo ye kremoni se wo ye onya kremoni na wo babue wa no sa Abraham wa twempana Abraham wa ya de bia ensam fata. Genesis chapter 12 verse 1 to 3 Bible say I will bless those who bless you. Bible say Nyankopon say meshira wo ma omushira Abraham ka asem papa fa wo ho and I will curse those who curse you. Na me dumi wo ma dumi Abraham. Allahu akbar. Joseph hwe na nyame de ye ma no hwe ba bia Joseph du wo Bible mu ni Qur'an mu Joseph dae ana oba ne papa nchen nyame yi a kire ne wo dai sun mu was ya abat inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Was me papa ra'aytu qamar shamsa wal-qamar aywa wasimi hu ewiya والقمر يعني الصرام. الله أكبر. إني رأيت 11 أيوة وسوه stars أيان صرما 11 that is 11. الله أكبر. What a powerful message. Quran chapter 12. والشمس والقمر أترى داي ترى يسي داي سمو هوي ewumun trasiye but nyankopon de ama wo mo de ama enyo bia na tire dai so mase ti wo ye kremoni na wo som dai na wo tam bisa mo hwe na ya yeraw koso osofo beka se wo maame na ye wo ne na bi na ye wo yere kra na ye wo ko bisa mahalamfo bokafo obe yeraw te wo som dai na se ye dai papa wa bo hompai dai bone a wasra se nyame twetwageme bia na wo ne wonim se ye dai bone no na ye papa bia na ne wo sere ye a wani gye no bia na ye bone. Joseph sa nyankopon mi hu sei okoka kire ne papa na ni papa se la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayaqidu laka kaida wasimembo amaniye we nkan kire wunuanom so obonsam wura nipam nam nipam tane mojadi afrosan mo nipam no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se wasi istainu ala qada'i hawaijukum bil katman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Wasinipa nye eya na dewuroba bebre ya wo kansa nyame ayewe amame nyame ayewe amame obi tia na ahoya honhom ewura ni mu na beye honhom ewura ni mu tina let the Bible speak edwumadie bebre yenka because say yehu say emra na ye kan first pa no e de otan aba ene krapa ana mala Elias nko a ana mala Elias nko a nti e de otan beba pa bibiri obi kura se me video a me nko na me video na ka na info na meni malam ka meni hwan ye video o se me nko na be se o mu mi Allahu akbar nyankopon so no ni me bi akoma hwe onipa bia ne obeye bia no ye benya ho asamaka nti ya to ya dwen mu ye ntie kura ye de ye ko bolega bolega ni minu ya me bebia me ko oho na me ko ade ya target na ne wo ye nso wo ye dan o pese nipa kanfo kura na tese wo anka so wo yo torofo anaba obi wo odwane leta ba nya bibia nti o pese wo hu enim gwa se ebe kaye sa ono so na dwen no obi kita tasba na otwen baja huju jali to halal osidai leta babu su engu anaba enkrofo enim gwa se ono so ne de no ya bompai ma no ono onkusu bompai na yanso ya bompai omotena so mo hwe nyame anu nyamo a ebe kaye
nti Allah wo shira ubia etiefo nti saa bosom wei eye bosom a ye de kai komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam emrin nti ti asama komsheni kai mashallah iza ra'aytum hilal dhil hijja wase saa bosom wei pue pe wa arada ahdukum an yadahi namu ba ku peso okum aboa falyumsik an sha'rihi wa azfarihi on protecte ni trimi ani ne boyro inti ka or the first in kanti so obi aya baba wa wo be kuma aboa bia menya baba eye sunna obi so beka na adan komsheni nchira chire so wo be kuma aboa dia 10 days die men ko barbering shop enko yutimi ada se yes oko shebu ebebi anyi wo bia no enti na nka beginning no na nka hyase se wosiesie hu dadaada e de atwen Allahu akbar obi se mala maya media me se nyame de be che won fanti because who nim na waye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hwene komsheni ka biom Allahu akbar Allahumma yanti asiye amin komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra nana Aisha radiyallahu anha Aisha komsheni yare ono so tobio ono so bayela ya nti oba kura timi to odwan ana yoma efuru panko no won na yoma ene dambio ene nentwie nipa 7 etimi kabom eto nentwie Allahu akbar na odwan de nipa ba ko pe enam no nso ye cha ye sinka esafata so obeja bi e wo fie memfa ni nyina ma ma won so nkwala nso nsepe o ma no kakra ko sa da ni enigeda ya aklu wa shurb wa dhikr kom se se eye niam miensa sa da no eye idi da no on the 10th no sa busume on the 10th o se eye dan o se eye aklu wa shurb wa dhikr mashallah eye didie ene enom so nya burukutu dabi ana ntontoma ya tontom nyame bati asia pa nyankopon onfa yemfom so nche enti komsheni katra Aisha se ya Fatima naam Fatima mashallah Fatima enya Aisha dabi Fatima komsheni ba ne ba no onon so be yeleya yeleya Fatima yeleya Allahu akbar enti we ababa obi be kase malami wo Saudi me ware ye dabi yeleya wo bia ye bi wutimi ye bi so ma o papa waka baby wo koto dwan na waka se otufo nyankopɔ dwan a mi kumi a ye kum sa dwan we ehun hyiran kɔma ma wofo won wadaka menam da atemu de obi abetena na boa so de akɔ heaven nto koto ne wa fon betena fon zen wo betena fon so sa na aboa bi so ye mfa nya leya aboa nani baako ayedai aye touch nani baako nye na wo de won sakora fa ha ohu he Kabano yemfanya laya. Abo ye pozo apache otono na ba akoso yemfanya laya. Yemfanya laya. Abo wa fon na sabe one House of Forces zawo yemfanya laya. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yankopon se enye enam no na mehia wo. Enyu moja no nso nyankopon hia wo walaki yanaluhu taqwa minkum nyankopon sa akoma na wode ye no gidie na wode sorry kurasa mi koto abo ekum no mpon nyaminti no nyame do bone achew Allahu akbar na abo bia ni tirinwi eye wonhira nyeyize enyu bebrebe eye wonhira batati ase fa ade na mintobi eti Abdurrazak Sana ewo Germany wa maye odwan bako 23 and now the biaka yo 23 amofo ye nyamiduma o Abubakar Mr Abubakar Osmalam we yam framansa nentwe mienu nentwe mienu osewom de ka nka om de basesi anom so om ntwan ansa om de ba hemfa na ye de be mala amofo ye nyamiduma o ye maame Ajia Samira wa Belgium go tonentwe ba ko kim Alaji Rich P ewo Germany Rich P Rich P mal ni dini no honam se Allahu akbar amon fo yenya mduma ya braba ko so Germany ya braba ko so Belgium wa mana dan fo to dwan hwe de bia me kase wonti minye mo bi nye anamba wa correct tire obi so obi ya be distribute so akobe bia
last year you kuma ko ba ko 9 bebia authority akakotes ni maladam kro edura ni nyina nya bi atewo bodum nyina nya bi yankopon shira so ti isne yama ya kasa ne enware bebre nti komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekatire Fatima ya Fatima qumi fashhadi qumi fashhadi komsheni sa sorry fashhadi na brabe witness nti esafata sa wo yebekum odwan na ma na wo te hade a bra na begina ho bi na ka esafata sa wanka sa wo beso se kan ni mu wa wo be ye la ya so se kan ni mu na wanka sa no wukum abo no ba untimi nkumu a mo bi mekum ma na bra begina ho na fa woni hwe sa na komsheni katre Fatima patati eni yo wasif fashidi udhiyatiki na braba hwe odwan na yebekum amawo na abo na yebekum amawo no fa innahu yukfaru laki nyame de chaw o de obone chaw inda awwal qatrati min dammiha was moja first one e be sepr nyame de obone ina chaw first moja na e be pr e be tofem no unsa abo so yekum na moja na e be first e be tofem pr no e bone fa che oyo tembra wujina hono الله أكبر كل ذنب عملته بنيا وينينانو فاطمة نمدي أتشو وقولي نكسي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أم بايبا وات كونفينس أون كاينانو أنت وا وني من كاين وبجنا هو نانكا وا كاين سام بايبا نو هو سعودي أرابيا o Germany ni yebekum abo na ma kan sampa boyi patati ase na ebe kura yen yenye video we bi nkyerɛw na kan ya nya ma so wo de kan na fa bompai laya no so ye ne yawmun nahar wa ayyamut tashriq da ye la da ye di sala wutimi kum abo a wutimi kun second day and third day na da yenye kum laya no yenye kum abo no haji fo no mo ko haji no o mo ko to obo patati eni yo dan ye kuma abo ye sala ye eid no wa kwa haji no sa dan ye da wo kwa koto obo emra Abraham okokum ne ba no Ishmael no obonsam ba ne nchen be kan se na wo ba koro wo de pa de ntina wo yesa menya sa ana Abraham fa obo ya obi se common sense for no o se ye kwa ye koto obo abobonsam da bi obonsam ngina ho sabi wa wo dwin sa na nya so obonsam ngina ho ne ye to obo o ya Hausa force koyo yesuya abakwasem obi a wonnim abakwasem ana malam wonnim abakwasem wa wonnim ade a te say Ghana yenni we wo ho ya mo kan history that say nya Ghana ana ho 6 match omno mo ye ena Ghana ye ena ye nyame somo no so Nyankopon sa millatu Ibrahim Abraham anamo ne Nyankopon sa yamfa so entido ye say yi Quran chapter 2 verse 130 Nyankopon so man yargab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa Nyankopon so bia wamfa Abraham na mo wejimi nyame se wejimi o wanyansa kora wejimi enti obo na ya 3 sa bebi a yeto no kase ba ko ene medium one ene keto akora Abraham de no okota bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar wama mu ninim dia no okwa na wa fo obo o se enda me no obonsam metal endo obonsam no mama yesi ono nim so obonsam gina no wa to obo me kwa me gina ho me ma to me dia me to ma mi bi o ya arabu di tire ka sa arabu hu ni pafita nye so ya arabu ni to aso yan onim he ma me ahwe me nim sa malan ko de be bo me mema to ade no wa ha na ofu ofesibi me nim ka sa oka bismillah Allahu akbar men kasa biya ma meni kan ni kasa se den kasa na okan bibiri ana me hey ma men pato enya ha na yeto to wa ha ebi prawo obi timi fesi mala oto nyina no de abo no se enya kase obi timi da pa obi ti kra yes nti wa wo se ye to obo bonsa enya obonsam ye yibi it's name sheik yankati we na men kasa mi na men
efutu samua ene yesisamu kakra cause likulli makanin maqal wa likulli zamanin maqal asetena bia ne emunsam ene ne yesi bia no ne yasi akongwa ne yaka ho asem ene kono akabe 7 days na yewura ade asombo anyankopon de ma egidiefo a eyen kai a ye kai ne ya odifo Abraham alayhi salatu wassalam aya Ibrahim emra twedi ampon nyankopon ka kire ne se Abraham so ahwe na nsohwe ni nyina ne se fa wo bakro na fa no ba afode ebinim se how ebisa nyankopon se inna allaha alimun bi zati sudur nyankopon nim esumasem onim dada anso no boy yen ono na dwen ne se adwen na ma na ansa bi se nyankopon nim esumasem no nim bibia how se nyankopon sanso Abraham hwe na dwen na ma na sa ansa na batie be ma na ansa ni nyina ne se ewiase ne kora ye tim kora wo koba ne kora mpo eyenso hwe adunya darul bala ewiase eyenso hwe ene ye serie ochina so eye den eyesu no doubt ene uobi ochina mini bi ene wunyo bia ochina wuyobi sana ewiase sana nti ya wo abofra yesi abofra ya wo na fra na abofra na wiya Allahu akbar ewo musa na wasua nantie Allahu akbar na watia tofem na ya pega no na wudi notie la ilaha illa Allah ewo mu na abofra na hyase na nufunsuo na onom na wajai na wahyase didi na wahyase kasa te sana wi asete otumfo nyankopon eka kire won Qur'ani musa wi ase ayeti wi ase a ewo ne wie ye enti adwuma di bia ye di bia no nyankopon so obeso ya hwe na se yakọ school teacher ni na okire wade nyina no okire yade nyina no na waso ya hwe enya se nyankopon nim se wei bedin kunim wei ndin kunim Abraham bedin kunim ondin kunim efisa nyankopon yeye sane ye be ya wo ankasa wo behu se me yegidie ni anase me nyegidie ni ti nyankopon ede ye pe ede ya man so wo ankasa Japan ne paper ma wo ho ansa ti nyankopon so wo hwa anya se nyame nim onim se me amite Ilyas Abdurrahman me feli anase me wini medin kunim anase medin kuguo na nyankopon de pen ede ahya me nsasa Ilyas Abdurrahman me so wahwe na wo ankasa ma wo ho ansa nyasa nyame nim ti nyame so Abraham nyasa nyame nim sa Abraham obedin kunim anase ondin kunim nyankopon sa Abraham ankasa ma no ho ansa na enya abakwasem nso mayen ti na ye kan wo Qur'ani mu de wo kasa nyame nim ena nyame aso obi ahwe a nyame nim otumfo nyankopon nim se Adam emra nyame bon no wo esoro emra nyankopon ka kire Adam ne yiri Eve se munkodi bibiara jese dua baba akope nyame nim nyeso onim ena otumfo nyankopon so se mamumfa monsanka ebisa mode monsaka dua bana edufuo ebeba muso Allahu akbar ena onu otumfo nyankopon no ni pemu wa ma obonsam so wo ho obonsam so wo ho nyesa nyame nim nyesa nyankopon wa yeti nyesa nyankopon ni timu no nyame aye sane ebe ya Adam ankasa be ma no ansa sama feli min feli ye na asanya adesuade de amaye kokopo de amaye ye ba otumfo nyame asase no se nyame kase menye wei na wo se obeye ana wo nya wankasa no wabu hu for dada ewiase ha ansa na atemuda nedu Allah se balil insanu ala nafsi basira nyankopon so nipa nankasa nim ne ho. What a beautiful statement. Se we am men wa menim bebi ebe me ho to ka se wadwen na be ma wo ansa obe feli eya wo mo se common sense. Hey, common sense commission ni di kan common sense ho asem dada. Common sense wo Qur'ani mu. But enya wo die ni bi, enya mo mu die ni bi. Nyankopon kasa o se li qaumin yaqilun.
لعلكم تذكرون. Allah said, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون. Common sense, papa no. Nyankopon say, أتأمرون الناس بالبر. Mo sheni pa ya papa. Mo kan sampani tire nipa. Mo na mo tire nipa no watansawna anfusakum na mo wure fimo ho. Wa antum tatluna alkitab. Mo so na mo kan homa na etrase. Afala taakilun. Nyankopon say how? Ada mo reason. Mo ni nyansa. Ada mo ndwen. What a common sense in the whole Quran. Enti Abraham nyame na so no hwei. Na Abraham din kunim. O din kunim sadan. Nyankopon sa onfa ne ba koro. Ti de bia me kase. Sansam na yenuanom eka eye hwefo na meka yenuanom eya Kristofo. Ena nyamsomfo na aka no. Enya tebdide mesram ni de ne obuo so. Wo mo se akwala na yede ne bo afore no. Eya Isaac, because Genesis chapter 22 verse 1-4 Echo 7 honom no. Yesi ya tro se eya Isaac. Enya ne correct. Enya Isaac. Obia die atum sa Abraham ne ba odi kan wo no a one ne ba koro. One ne Ishmael. No doubt. No doubt. Okay, Genesis chapter 21. Genesis chapter 16. Genesis chapter 17. Ni nyina wo. Abraham onya 86 years. Ena ne yere Hagar. Oh Ishmael man. The Abraham nya 99 years and of far Ishmael no twa ne twetia nyame ne kan also fa wo ba na twa ne twetia sabe twa ne bema because nyankopon de ne be yade nyame mpefi. It's in the Holy Bible. Samiri ni nyina na enya wo Isaac ye. The Ishmael nya 13 good years, Abraham nya 100 years and son and year Sarah. Oh, Isaac edemano and obi anim we mama quotation kro obi anim na bone ban na Ishmael aya wo so no de ye ntontwene ono onka ho bi na mum eye Isaac one ne boshe ba no one ne obi a ye de ne bo afode ye hwe de bia me ka se wo mo tro Bible no hunhum na wo de tro Bible no eye hunhum bia na ekira won se aware mienu eye dwamambo aware miensa eye dwamambo. Deuteronomy chapter 21 verse 15 yesu obi owo yerenum mienu patoti eniye. Deuteronomy chapter 21 verse 15 downwards o yerenum mienu na adechede ba na wo beche bibi ama Amina ne Aisha akosua ne ya Bible say ya ba ne akosua ba no mensisi ya ba emfa ma akosua ba. It's in the Bible. Aware mienu ya bone a ade na ye hye homra wo se okraman nam nye ade na wonum hu pepper soup. So okraman nam nya de a pepper soup nso nya a ye de afra okraman nam. Nimsa watemase. Wosi okraman nam haram. Okraman nam ompe na yede yan kwan de ya yede ya pepe soup de ya woso mun sabi mame na mimfan ni dokono dabi. Sa aware mienu nya pempen to pempen ho mara korante san kai ba Bible mu. Na mamenka bibi nkyerɛw. Tetefo no edifo no oware mienu miensa nyina no. Ema na etoso mienu miensa no wo mma no mo ye obrepon wo mo mpo na nyame ehira won. Mame ma example. Jacob ware ema 4 according to Genesis. Rahel, Leah, ene hwanbiu, Lispa, ene bibi saye ema 4 bi refi ba kodi. Sama no Allahu Akbar. Oba tosu mienu in Islam de abakosem kire se Jacob na ne yire mienu. Sa na ye yenim but abakosem bi wo ho a mimi nim de afa enough ne minim no no. Ye bebi amade so edu a mikusu bisem no no. Jacob and be Jacob ne yire mietu. Ne yire odi kan no ono no wo emrantia kesefo no.
Yehuzanom na ne yere otosumienu ono wutu oho Yusuf ene Bunyamin no ya kala keto akora Allahu akbar ne yere otosumienu hwe na nyame de yema Yusuf Joseph ne maame ya ware otosumienu hwe hwan bio Hagar Hajara ono nso ne yere Ismail ono na yade ne ba afode na otumfo Nyankopon Hausafo se bugu da kari asam ni nyina na hyase ni na wiye nyina ne se otumfo Nyankopon na tu din wo soro se akola ne yebetu no din Ishmael. It means nyame tie Abraham paibo na osofo se eyempnaba ebia me kasa osofo obi obekasa asam no onipa bi obekasa asam no so ye malam ma menye fe enya osofo nko a se wo ye malam se wo ye kremoni se wo ye onya kremoni na wo babue wa no sa Abraham wa twempana Abraham wa ya die bi ensam fata. Genesis chapter 12 verse 1 to 3 Bible say I will bless those who bless you. Bible say Nyankopon say meshira wo ma omushira Abraham ka asem papa fa wo ho and I will curse those who curse you. Na me dumi wo ma omudumi Abraham. Allahu akbar. Joseph hwe na nyame de ye ma no hwe ba bia Joseph du wo Bible mu ni Qur'an mu Joseph dae ana oba ne papa nchen nyame yi a kire ne wo dai sun mu was ya abat inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Was me papa ra'aytu qamar shamsa wal-qamar aywa wasimihu ewiya والقمر يعني الصرام. الله أكبر. إني رأيت 11 أيوة وسوه stars أيان صرما 11 that is 11. الله أكبر. What a powerful message. Quran chapter 12. والشمس والقمر أترى داي ترى يسي داي سمو هوي ewumun trasiye but nyankopon de ama wo mo de ama enyo bia na tire dai so mase ti wo ye kremoni na wo som dai na wo tam bisa mo hwe na ya yeraw koso osofo beka se wo maame na ye wo ne na bi na ye wo yere kra na ye wo ukobisa mahalamfo bokafo obegyeraw te wo som dai na se ye dai papa wa bo hompai dai bone a wasra se nyame twetwageme bia na wo ne wunim se ye dai bone no na ye papa bia na ne wo sere ya wani gye no bia na ye bone. Joseph sa nyankopon mi hu sei okoka kire ne papa na ni papa se la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayaqidu laka kaida wasimembo amaniye we nkan kire wunuanom so obonsam wura nipam nam nipam tane mojadi afrosan mo nipam no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se wasi istainu ala qada'i hawaijukum bil katman fa inna kull dhi ni'matin mahsud osinipa nye eya na dewuroba bebre ya wo kansa nyame ayewe amame obi tia na ahoya honhom ewura ni mu na beye honhom ewura ni mu tina let the Bible speak edwumadie bebre yenka because say yehu say emra na ye kan first pa no e de otan aba ene krapa ana mala Elias nko ana mala Elias nko a nti e de otan beba pa bebre obi kura se me video a me nko na me video na ka na info na meni malam ka meni hwan ye video o se me nko na be se o mu mi Allahu akbar nyankopon so no ni me bi akoma hwe onipa bia ne obeye bia no ye benya ho asamaka nti ya to ya dwen mu ye ntie kura ye de ye ko bolega ni minu ya be bia me ko oho na me ko ade ya target na ne wo ye nso wo ye dan o pese nipa kanfo kura na tese wo anka so wo yo torofo anaba obi wo odwane leta ba nya bibia nti o pese wo hu enim gwa se ebe kaye sa ono so na dwen no obi kita tasba na otwen baja huju jali to halal osidai leta babu su engu anaba enkrofo enim gwa se ono so ne de no ya bompai ma no ono onkusu bompai na yanso ya bompai omotena so no mo hwe nyame anu nyamo a ebe kaye
nti Allah wo sira ubia etiefo nti saa bosom wei eye bosom a ye de kai komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam emrin nti ti asama komsheni kai mashallah iza ra'aytum hilal dhil hijja wase saa bosom wei pue pe wa arada ahdukum an yadahi namu ba ku peso okum aboa falyumsik an sha'rihi wa azfarihi on protecte ni trimi ani ne boyro inti ka or the first in kanti so obi aya baba wa wo be kuma aboa bia menya baba eye sunna obi so beka na adan komsheni nchira chire so wo be kuma aboa dia 10 days die men ko barbering shop enko yutimi ada se yes oko shebu ebebi anyi wo bia no enti na nka beginning no na nka hyase se wosiesie hu dadaada e de atwen Allahu akbar obi se mala maya media me se nyame de beche won fanti because who nim na waye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hwene komsheni ka biom Allahu akbar Allahumma yanti asiye amin komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam emra nana Aisha radiyallahu anha Aisha komsheni yare ono so tobio ono so bayela ya nti oba akura timi to odwan ana yoma efuru panko no won na yoma ene dambio ene nentwie nipa 7 etimi kabom eto nentwie Allahu akbar na odwan de nipa ba ko pe enam no nso ye cha ye sinka esafata so obeja bi e wo fie memfa ni nyina ma ma won so nkwala nso nsepe o ma no kakra ko sa da ni enigeda ya aklu wa shurb wa dhikr kom se se eyani ma miensa sa da no eye idi da no on the 10th no sa busume on the 10th o se eyedan o se eye aklu wa shurb wa dhikr mashallah eye didie ene enom so nya burukutu dabi ana ntontom ya tontom nyame bati asia pa nyankopon onfa yemfom so nche enti komsheni katra Aisha se ya Fatima Fatima mashallah Fatima enya Aisha Fatima komsheni ba onon so be yeleya yeleya Fatima yeleya Allahu akbar enti we ababa obi be kase malami wo Saudi me ware ye dabi yeleya wo bia ye bi wutimi ye bi so ma o papa waka baby wo koto dwan na waka se otufo nyankopɔ dwan a mi kumi a ye kum sa dwan we ehun hyiran komma ma wofo won wadaka menam da atemu de obi abetena na boa so de akɔ heaven nto koto ne wa fon betena fon so sa na aboa bi so ye mfa nya leya aboa nani baako ayedai aye touch nani baako nye na wo de won sakora fa ha ohu he Someone yemfanya laya. Abo ye pozo apache otono na ba koso yemfanya laya. Yemfanya laya. Abo wa fon na sabe one House of Forces awu yemfanya laya. Lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yankopon se enye enam no na mehia wo. Enye moja no nso nyankopon hia wo walaki yanaluhu taqwa minkum nyankopon sa akoma na wode ye no gidie na wode sorry kurasa mi koto abo ekum no mpon nyaminti no nyame do bone achew Allahu akbar na abo bia ni tirinwi eye wunshira nyeyize enyu bebrebe eye wunshira batati ase fa ade na min tobi eti Abdurrazak Sana ewo Germany wa maye odwan bako 23 and now the biaka yo 23 amo fo yenya miduma o Abubakar Mr Abubakar Osmalam we yam framansa nentwe mienu nentwe mienu o so mo de ka nka mo de basesi anom so mo ntwan ansa o mo de ba hemfa na ye de be mala amo fo yenya miduma o ye maami Ajia Samira wa Belgium go tonentwe ba ku kim Alaji Rich P ewo Germany Rich P ni dini no honam se Allahu akbar amon fo yenya mduma ya braba ko so Germany ya braba ko so Belgium wa mana dan fo to dwan hwe de bia me kase wonti minye mo bi nye anamba wa correct tire obi so obi ye be distribute so akobe bia
last year you kuma ko ba ko 9 bebia authority akakotes ni maladam kro edura ni munyina nya bi na we atewo bodum nyina nya bi yankopon shira so ti isna yama ya kasa ne enware bebre nti komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekatira Fatima ya Fatima qumi fashhadi qumi fashhadi komsheni sa sorry fashhadi na brabe witness nti esafata sa wo yebekum odwan na ma na wo te hade a bra na begina ho bi na ka esafata sa wanka sa wo beso se kan ni mu wa wo be yela ya so se kan ni mu na wanka sa no wukum abo no ba untimi nkumu a mo bi mekum ma na bra begina ho na fa woni hwe sa na komsheni katre Fatima patati eni yo wasif fashidi udhiyatiki na braba hwe odwan na yebekum amawo na abo na yebekum amawo no fa innahu yukfaru laki nyame de chaw o de obone chaw inda awwal qatrati min dammiha was moja first one e be sepr nyame de obone ina chaw first moja na e be pr e be tofem no unsa abo so yekum na moja na e be first e be tofem pr no e bone fache oyo tembra wujina hono الله أكبر كل ذنب عملته بنيا وينينانو فاطمة نمدي أتشو وقولي نكسي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أم بايبا كونفينس أون كاينو أنت وين من كاين أوبجنا هناك وكاين سام بايبا نو هو سعودي أرابيا o Germany ni yebekum abo na ma kan sampa boyi patati ase na ebe kura yen yenye video we bi nkyerɛw na kan ya nya ma so wo de kan na fa bompai laya no so ye ne yawmun nahar wa ayyamut tashriq da ye la da ye di salary wutimi kum abo a wutimi kun second day and third day na da yenye kum laya no yenye kum abo no haji fo no mo ko haji no o mo ko to obo patati ni yo dan ye kuma abo ye sala ye eid no wa kwa haji no sa dan ye da wo kwa koto obo emra Abraham okokum ne ba no Ishmael no obonsam ba ne nche be kan se na wo ba koro wo de pa de ntina wo yesa menya sa ana Abraham fa obo ya obi se common sense for no o se ye kwa ye koto obo abobonsam da bi obonsam ngina ho sabi wa wo dwin sa na nyɛ sɛ obonsam gina hɔ ne yɛto obo o ɛyɛ Hausa for sɛ koyo yɛsua abakwasɛm obi a wonnim abakwasɛm ana malam wonnim abakwasɛm a wa wonnim ade a te sɛ Ghana yɛnni wei wɔ hɔ ɛyɛ amokan history that is nya Ghana ana ho 6 match omno ye ena Ghana yedi ena ye ɛno kyerɛ sɛ nyame somo no nso Nyankopɔn sɛ millatu Ibrahim Abraham anamo ne Nyankopɔn sɛ yamfa so enti do ye sɛ nso yibi Quran chapter 2 verse 130 Nyankopɔn sɛ man yargab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa Nyankopɔn sɛ obi a wamfa Abraham anamo wajimi nyame sɛ wajimi ɔwɔnyansa kora wajimi enti obo no ya 3 bebi a yeto no kase ba ko ene medium one ene keto akora Abraham de no okota bismillah Allahu akbar bismillah Allahu akbar wo ma mu ninim de no okwa na wa fo obo o se enda me no obonsam metal endo obonsam no mama yesi ono nim so obonsam gina no wa to obo me kwa me gina ho me ma to me dia me to ma mi bi o ya Arab di tire ka sa Arab wu ni pafita nye so ya Arab ni to aso yan onim he ma me ahwe menim sa mal ko de be bo me mema to ade no wa ha na ofu ofesibi menim ka sa oka bismillah Allahu akbar men ka kasa biya ma me ni kasa se den kasa na oka bibiri ana me ma me pacho enya ha na yeto to wa ha ebi prawo obi timi fesi mala oto nyina no de abo oboro se enya kase obi timi da pa obi ti kra yes nti wa wo se ye to obo obonsam enya obonsam